Okay, just a second. This is out of range. X is equal to 38. Okay. So I'm string पढ़ी right last time. Correct. I'm string slicing. Then okay. Three element of a string. Then modify. Okay. Fine. No screen share करूची. Okay. Let me know. Screen share is fine. This is okay. So basically, last class रे ମୁଁ string slicing पढ़ी okay, like how can you slicing a string, like you have a string, like it may be a sentence, okay, it may be a string, it may be in sentence. So suppose if you want to do ପିଲାମାନେ any କାହାର କଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି କି ରିଗାର୍ଡିଂ ସ୍ଲାଇସିଂ ବିକଜ ଦିସ୍ ଇଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡିଫେନ୍ସ ରିଭର୍ସ ଷ୍ଟାଟିକ ପିଲାମାନେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ ସେଟା ଟିକେ could you please explain once more reverse, right? Reverse a ଆଜ୍ଞା string. ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା Okay, okay, fine. So basically reverse ଟାରେ କଣ ହଉଛି ନା ଆମର suppose ଆମର ଗୋଟେ string ଅଛି, let me take one string, string ଟା ନେଇଥିଲି this one, okay, let me take this one. So reverse is file देखो x टा हमर कोन हला एटा हेगला hello folks let's learn python today, okay, this is the गोटे string रहला तो ताको हमें रिवर्स करबा तो हमें देखो आकु हमें हाउ कैन आई फेच द वैल्यू हमें डायरेक्टली x को प्रिंट कर परिबा सपोज हमें कहबा कि x को 1 by 1 एलिमेंट प्रिंट करबा पे देखो हमें तो गोटे x को प्रिंट करूचे एटा सब बळे कोठू लेफ्ट रु राइट को मूव करूची ता माने कोन x ऑफ 0 जते हला तो हमें कोन करूची एटा कोन हमर h प्रिंट करबो ना फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्स 0 जोटा म कहली दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट दैट मींस इट विल प्रिंट h ओके तो तमे 1 प्रिंट करूचे से कोन e प्रिंट करबो राइट सो सिमिलरली हमर तळे x टा प्रिंट करूचे सी कोन होची ना सी हमर लेफ्ट टू राइट को ट्रैवर्स करूची ओके ट्रैवर्स माने मूव कर जोटा कहया गले h then e then ll o then fox ओके लेफ्ट टू राइट को बट रिवर्स हम कोन करची रिवर्स हमर कोन होची दैट मींस इट इज मूविंग फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट ओके तो x को हम एम्प्टी लिखि देखो x इज प्रिंटिंग लाइक दिस ओके x को हम एम्प्टी लिखि परबो x कोलन कोलन 1 ओके देखो मु एटा कोन करची x कोलन कोलन 1 माने कि सेम प्रिंट करछ देखो x रो वैल्यू मुटा आ गोटे सेल रे प्रिंट करूची ହେଲା देखो x रो वैल्यू x का प्रिंट करले जहा अछि x कोलन कोलन 1 एटा भी हमर सेम जिंस प्रिंट करूची तो ए दिटर मीनिंग होची सेम काहे कि ना कोलन मींस कोन कोलन रो लेफ्ट साइड होची स्टार्टिंग एलिमेंट इफ माने जदी हमें किछि भी मेंशन करने दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लेटर आ कोलन रो राइट साइड रे जोटा लिखा होची दैट इज द लास्ट लेटर ओके एंड एटा होची दैट इज अ लाइन स्पेसिंग मींस गोटे लेटर आउ सेकंड लेटर भितर व्हाट इज द डिफरेंस ओके देखो एटा 0 1 एटा 0 अछि एटा 1 1 माइनस 0 केते 1 देन l रो इंडेक्स केते 2 e रो इंडेक्स केते 1 तो 1 बेसिकली एतले हम e 1 दोचे दैट मींस एटा हमर सबु लेटर प्रिंट करूची विथ लाइन स्पेसिंग एज 1 ओके बट आमे जदी देखो -1 कर दबा तो सी कोन करिवो ना एटा सब आइडेंटिफाई फर्स्ट रू 0 बट -1 दैट मींस एटा सब लास्ट रू मींस लास्ट एलिमेंट रू फर्स्ट एलिमेंट जाय प्रिंट करिवो ओके तो एबे एबे जदी मु एटा प्रिंट करिवि देखो एटा हमर रिवर्स कर देला y a d o t तो बेसिकली कोन करछि ना फर्स्ट टू लास्ट बट दैट्स ए रिवर्स डायरेक्शन हम प्रिंट करछि ओके आ तले 1 करछु माने सेटा हमर लेफ्ट टू राइट को प्रिंट करथला बट व्हेन आई जस्ट चेंज टू -1 दैट मींस इट इज प्रिंटिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ओके हां किछि डाउट अछि को हेलो हां एटा बुझियला तो सर आप थोड़ा रिपीट कर दें तो बुझिलानी सर ओके तो एटा ट्राई करो बुझिया पई ओके डिफरेंस ट्राई करो एक दिरा डिफरेंस जोटा मु लखु छी सेटा ट्राई करो बुझिया पे देन यू कैन अंडरस्टैंड देखो x हमें नॉर्मली प्रिंट करले तो x जहा वैल्यू असाइन करले जो स्ट्रिंग टा असाइन करले x रो वैल्यू टा शेयर होइला ओके दैट इज x बट हमें x को हमें एम्प्टी लिखि परिबा काहे कि एम्प्टी लिखि परिबा बिकॉज़ देखो कॉलन मींस कोन कॉलन रो लेफ्ट साइड टा होची हमर स्टार्टिंग इंडेक्स माने उथरे कहूची हम
এটা আমি যেତେବେଳେ x ଲେଖୁଥିଲେ x ଆମେ 2 ରୁ 5 that means ଏଇଟା ଆମେ କଣ ଲେଖୁଥିଲେ 2 colon 5 that means what second index ରୁ ଆମର fourth index ଯାଏଁ ଏଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ କହିଥିଲି 5 ନୁହେଁ second ରୁ fourth that means 2 3 4 ସେଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବ ଓକେ ବଟ୍ ଯଦି ଆମେ କିଛି ମେନସନ ନ କରିବା ମାନେ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଆର ମିନିଂ ହଉଛି 2 colon 5 colon 1 ଓକେ ତ ଏଇଟା ଆମର କଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲା ସେକେଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରୁ ଫୋର୍ଥ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 0 1 2 ସେକେଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଏଲ ଥର୍ଡ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଏଲ फोर्थ इंडेक्स ओ तो एटा हमरो 2 ରୁ 5 प्रिंट कला ओके बट आमे तो एटा भाबुथबो कि एटा हम ए 1 लेखिनी सेटा सेमति प्रिंट करूची 1 लेखिले सेटा प्रिंट करूची सेटा डिफॉल्ट 1 सब जिंस रो गोटे डिफॉल्ट जिंस थाए यदि हमें किछि भी मेंशन न करिवा बाय डिफॉल्ट सेटा 1 यदि हमें देखो एठी हमें किछि मेंशन करिछि कि एक्स तो प्रिंट करूची वो तो किछि मेंशन करने ना दैट मींस बाय डिफॉल्ट सी 1 लाइन स्पेस 1 एंड स्टार्टिंग एलिमेंट तार होची 0 रू एंड एलिमेंट होची जोटा हमर लेंथ अछि देन बाय डिफॉल्ट हमर वन गोटे गोटे लाइन स्पेस रे सी ताको प्रिंट करूची सो दैट हमें एटा आउटपुट पाउची बट ताको हमें केमति लिखि परिबा x colon colon 1 दैट मींस एटा जेंति लिखिली ताको हमें केमति लिखि परिबा x देन colon देन 1 ता माने होची सेम x रो वैल्यू जहा एटार माने से काहे कि ना एटार डिफॉल्ट जिंस एटा होची डिफॉल्ट वैल्यू तार ओके डिफॉल्ट वैल्यू माने कोन जदि हमें किछि कंडीशन दबानी देन इट विल प्रिंट द सेम ओके यदि किसी कंडीशन दबानी बट आमे कोन हमको हमको कोन कर बेसिकली स्लाइसिंग करियार अछि स्लाइसिंग माने मे बी रिवर्स करियार अछि मे बी गोटे पर्टिकुलर इंडेक्स रो पर्टिकुलर इंडेक्स जाए प्रिंट करियार अछि ओके तो एठी हमें कोन करले ना ए जो लाइन स्पेसिंग ता एठी जो वन लाइन स्पेसिंग देले एटा वन ए वन टा कोन माने दीटा एठी कॉलम देइछि जदि देखाउ नथिबो दीटा कॉलम देइछि ओके देखो एठी मु दीटा कॉलम देइछि कॉलम रो जोठी कर्सर अछि मोर सेटा लेफ्ट साइड एटा होची राइट साइड ता माने कोन एटा होची एटा एमती लिखिबार देखो मु ट्राई करछि बुझिया ପାଇଁ एटा होची कोन स्टार्टिंग इंडेक्स ओके एटा देन एटा होची हमरो एंड इंडेक्स ओके स्टार्ट एटा होची हमरो कोन वन टा हमरो होची लाइन स्पेस माने स्टार्टिंग इंडेक्स रु एंड इंडेक्स भितरे केमती से ट्रैवर्स करिवो वन बाय वन एलिमेंट ओके जदि हमें 2 दे देबी माने 2 बाय 2 एलिमेंट माने मझरे गोटे एलिमेंट को मझरे गोटे लेटर को से स्किप कर दबो ओके तो एटा जेतले हमें लिखुचे तो एटा हमर फोन लेफ्ट टू राइट को प्रिंट करूची बट जेतबेले हमें ताकू -1 लिखि दबा से कोन करिवो ना स्टार्टिंग एलिमेंट रु एंड एलिमेंट प्रिंट करिवो बट इन रिवर्स डायरेक्शन -1 माने से कोन करछ ना रिवर्स डायरेक्शन दैट मींस y टा फर्स्ट प्रिंट करिवो a टा तापरे देन d देन o t लाइक दैट ओके जोटा के एठी मु मेंशन करूची एबे बुझियला ना बुझियलानी यस सर बुझियला तो एटा बुझो -1 माने से सबले रिवर्स डायरेक्शन रे प्रिंट करिवो हला मु जदी एठी लिखिबी देखो फॉर एग्जांपल एठी एलएल अछि 2 मु लिखिली एठी 5 लिखिली तो डेफिनेटली एठी कोन प्रिंट कर देखो 2 5 एठी अछि एठी एटा कोन प्रिंट करबो तमे निजे को एठी 2 2 रु 5 अछि एल एल ओ प्रिंट कला बट मु एको एम्ति लिखिली सेटा कोन प्रिंट करबो ओ एल एल करेक्ट ओके तो -1 माने एटा हमर रिवर्स रे प्रिंट करिवो देखो ओके एटा को प्रिंट करलानी ओके 2 to 5 just a second wait 5 to 1 କରିବି ଓ ଏଲ ଓକେ ସ୍ପେସ୍ ଗୋଟେ ଅଛି नो आई थिंक एटा डिफॉल्ट रे हमर प्रिंट करूची -1 ओके जेतले हम एम्ति -1 दउचे बट फॉर दैट हमकु इंडेक्स मेंशन करिया को पड़िबो ओके जेतले हम एटा -1 दउचे से ऑटोमेटिकली एंड रू स्टार्ट जाय प्रिंट करूची बट जदी हमकु गोटे स्लाइसिंग करर अछि एंड रू लाइक लास्ट जाय देन वी हैव टू गिव द लाइक यू नो हमर जेंति एंड रे फर्स्ट दबा पड़े 5 रो 2 दबा को पड़िबो हमकु ओके जेंति लेखिया को पड़िबो जेंति 5 रो 1 लेखिया को पड़ुची हमकु सेमती हमकु दबा पड़ो 5 इज द स्टार्टिंग इंडेक्स देन हमर राइट रू लेफ्ट को आसीबो ना देन एटा हमर सेकंड इंडेक्स जदि हम 1 रू 5 देला देन हमर एटा किछ प्रिंट होबनी बिकॉज़ सेमती किछ एलिमेंट ही नाही ओके सो बाय डिफॉल्ट जदि हम किछ मेंशन करूने देन सेटा कोन करूची ना हमर सेटा हमर राइट रू लेफ्ट को प्रिंट करूची बट आमे जदि किछ गोटे मेंशन करिबा सपोज आमे कोन करिबा ना एठी सपोज पाइथन एटा अछि एको आमे करिबा तो आमे ताको कोन करिबा ना सपोज 10 रो मु देली 5 ओके बिकॉज़ 10 होची हमर स्टार्टिंग इंडेक्स एंड 5 ओके मु एठी कोन करिबो ना एठी हमर देला कोन फॉक्स को रिवर्स कर देला s k l o f ओके सो स्लाइसिंग बेले वी हैव टू गिव हायर टू लोअर इंडेक्स
ओके जेतले रिवर्स करबा और एल्स हमर डिफॉल्ट से कोन करबो ना से पाइथन इंटरप्रेटर इट मींस इट विल अंडरस्टैंड दैट हमर इट विल ट्रैवर्स फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट ओके जदि हमें किछि मेंशन न करबा बट जदि हमें चाहिबा गोटे किछि मेंशन करिया पय दैट इट शुड बी हायर इंडेक्स टू लोअर इंडेक्स ओके नाउ किछि डाउट्स अछि सर हम्म जदि मैं रिपोर्ट करे चाहिए एंड अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स छाड़ी प्रिंट करे चाहिए देन हम्म केमती करबा ओके हम केमती करिए को तमे निजे को वन रो माने कोन एठी मैं कहल ना लाइन स्पेसिंग वन वन ओके -1 मींस रिवर्स स्टार्टिंग हो हाँ 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 तो एठी हमरा -2 कर दबा जते बळे देखो एठी गला प्रिंट कला सब गोटे गोटे -2 कर देला y तापर d प्रिंट करिया ता 2 t y सर d t देन n हला -2 कर दबा ओके -3 एमती प्लस +2 जदि करंती ताहले लेफ्ट टू राइट जीवो अल्टरनेटिव लेटर छाड़ छाड़ी के जीवो अल्टरनेटिव करेक्ट कैरेक्टर करेक्ट एठी हमें खाली 2 कर दबा देखो खाली 2 कर देलु कोन हला h हला तापर l तापर o तापर f तापर l हला सेमती ओके हबो ओके এটা ଟିକେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟ୍ରାଏ କର ମାନେ ମୁଁ କହିବି କି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ନେଇଯାଅ ଓକେ କେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ନେଇଯାଅ ଆ ଭିତରେ ତମେ ମାନେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ପ୍ଲେ ୱିଥ୍ ଇଟ୍ ଓକେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗିଭ୍ ଏନି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଦେଖ କୋଉଠି ଏରର ଆସୁଛି କଣ ଆସୁଛି ଦେନ୍ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦି ତିନିଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିଲେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଇଜିଲି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କି କଣ କେମିତି ଅପରେସନ ଚାଲିଛି ଓକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସନ୍ ନ କଲେ ଏଇଟା ହବନି ବୁଝିଲ always try to do some hands on after my class so that what happens like you can easily understand you can easily find out ki actual ମାନେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟେଡ କେମିତି କାମ କରୁଛି ଓକେ ବେସିକାଲି ମାନେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଡ ରେ ମାନେ ପାଇଥନ ର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ ଦେନ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଏବଲ୍ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କି ହଁ ଇଟ ହାଉ ଇଟ ଇଣ୍ଟରନାଲି ୱାର୍କସ୍ ଏମିତି ନହେଲେ ଏଇଟା କଣ ହଉଛି ଆମେ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ କି ହଁ ଏଟା ସିଣ୍ଟାକ୍ସ ବଟ୍ ୟୁ ସୁଡ୍ नो କି ଇଣ୍ଟରନାଲି ହାଉ ଇଟ ୱାର୍କସ୍ ଯେମିତି ମୁଁ ଲିଷ୍ଟ ପଢେଇବି ସେମ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଅପରେସନ ଏଟା କରିବାକୁ ପଡିବ ମତେ ଓକେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ରେ ଯେମିତି କରୁଛି ସେଥିରେ ବି ସେମିତି କରିବାକୁ ପଡିବ ସୋ ଏଇଟା ଯଦି ମନେ ରଖିଥିବ ଦେନ୍ ସେଇଟା ତମର ଇଜି ହବ ସ୍ଲାଇସିଂ କରିବା ପାଇଁ ଓକେ ସୋ ଏଇଟା ଟ୍ରାଏ କର ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କର ଓକେ ओके आउ कौन डाउट्स अछि लास्ट क्लास सर रो गोटे डाउट थिला मोर हम्म सर हाँ ए जो आपण स्लाइसिंग शीट रो पीडीएफ रे -5 कमा -2 देछन जो हम्म सेट एक्चुअल कौन सर सेटा -5 ରୁ -2 ଦେଖ -5 ରୁ -2 ଯଦି x ମୁଁ କହିଲି -5 ରୁ -2 ଓକେ ତ ଏଇଟାର -5 କଣ ରହୁଛି ମାନେ -5 ରହୁଛି ଏଇଟା -1 -2 -3 -4 ମାନେ TOD ଏଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବ ଆଉ କଣ यस सर ହେଲା ତ -5 କୋଉଟା ସବୁବେଳେ ମାଇନସ ଦିଆହେଲା ମାନେ ତମେ ଆଖି ବୁଝିକି କରିଦବ ଲାଷ୍ଟ ରୁ ମତେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଏଇଟା ହଉଛି y ଟା -1 ଲାଷ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଟା ମତେ -1 ସିମିଲାରଲି ତମେ ଲେଫ୍ଟ ଟୁ ଆସେସ ଯିବ -2 -3 -4 ଓକେ ତ ଏଇ ଜିନିଷ गुड़ाक एक्चुअली इंटरव्यूअर इट दे मेक यू नो कंफ्यूज्ड नो हाउ ओके टू प्रिंट दिस वन लास्ट एलिमेंट व्हाट विल बी द आउटपुट एंड ऑल दिस थिंग तो एटा सबले मन रखिथिबो सेटा केमिति कोन एटा काम करूची ओके सर थैंक यू ओके सो आउ किछि डाउट्स अछि आ भितरे बिकॉज़ स्लाइसिंग इज वेरी डिफिकल्ट मींस एटा जदि बुझी गला देन आउ माने लिस्ट हेले टपल आसी गला तार सब स्लाइसिंग यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कोरिलेट करके बुझ परिबो ओके सो एटा इट इज वेरी मच वेरी गुड यू नो कोठ एटा यूज होची देखो मे बी तमे भाबुथबे कि एटा मे बी एठी यूज होची एंड मोस्टली सेटा कोन हम जते बेले गोटे टेबल गोटे बेसिकली हमें कोन डेटा ऊपर डील करिवा डेटा इंजीनियर मींस यू विल बी ओनली डीलिंग विथ डेटा सो डेटा रो सपोज गोटे स्ट्रिंग अछि ओके तो स्ट्रिंग रो सपोज मोर गोटे दरकार माने एमती रेगुलर डेटा रे हमर कोन होची ना बहुत सारा फॉर्मेट रो डेटा आछी जेंति हमर नेम सहित हमर डेट ऑफ बर्थ टा मिक्स हेके आछी कि नेम सहित हमर गोटे लेटर मिक्स हे आछी तो हमको सेथु गोटे एक्सट्रैक्ट करार अछि ओके सो इन दैट केस तमे तो केमती हैंडल करिवो so this is the way तुमको स्लाइसिंग जाने को पड़ियो how to implement a slicing and how can you extract the particular index word all these things you have to know okay so ସେଥିପାଇଁ this is very very important okay so fine this is fine okay going to next topic so basically ଆମେ string को split କେମିତି କରିବା okay there is a function we can say okay ଗୋଟେ string ଅଛି just a second okay sorry okay there is a string suppose ଗୋଟେ string ଅଛି ଯେମିତି x ଗୋଟେ string ଅଛି ଆମର ତ ଆକୁ splitting କରିବା
ओके नाउ आमे कोन आमे स्लाइसिंग करथिले माने गोटे पर्टिकुलर इंडेक्स रे एलिमेंट गोटे बाहर करथिले ए एलिमेंट रे गोटे बाहर करथिले ओके but now what we have to do is we have to okay now we have to do what like हमको ये जो गोटे एटा इट्स द कंप्लीट सेंटेंस बट हमको भी स्प्लिटिंग करार अछि लाइक बेस्ड ऑन द ईच वर्ड सो वर्ड वाइज हमको स्प्लिटिंग करार अछि ओके सो बेसिक जस्ट ओके सो बेसिकली हमको एटी कोन करार अछि ना गोटे वर्ड को स्प्लिटिंग करार अछि ओके सो हमर गोटे फंक्शन अछि x डॉट स्प्लिट ओके सो व्हाट इट विल डू सी इट विल गिव यू आउटपुट लाइक दिस सो बेसिकली हमर x रो इनपुट कोन थिला एठी हमर x रो इनपुट कोन थिला दिस वन तो हमको देखियो एठी स्पेस वाइज वी आर एबल टू डू दैट ओके यदि हम एठी मु मेंशन करली Right से mode, हमर right? सॉरी के okay so okay so when I am doing splitting is basically किछि गोटे डेलिमिटर वाइज हमकु गोटे स्प्लिट करियार अछि ओके दैट इज नथिंग बट अ स्प्लिटिंग सपोज हमर कोन थिबो ना डेटा रे मे बी गोटे न्यू लाइन थिबो मे बी किछि गोटे कैरेक्टर थिबो कि माने किछि गोटे एक्सपेक्ट मोस्टली कोन होचे ना वी कैन एक्सपेक्ट लाइक गोटे एस्केप कैरेक्टर थाए गोटे सेंटेंस हो कि किछि स्ट्रिंग रे बेस्ड ऑन दैट वी वांट टू स्प्लिट ओके सो इन दैट केस यू हैव टू मेंशन एस्केप कैरेक्टर सपोज मु गोटे कोन करिवे एठी x ର भ्यालु मु अगेन कर दउची कोन कि एटा हेलो मु एटा प्रिंट कर देली ओके मु एंते प्रिंट करली राइट एटा प्रिंट करली एंते सपोज ओके सो x केंदे मु जदि स्प्लिट करिवि देखो स्प्लिट करली आसिला हमर आउटपुट आसिला बट खाली जदि मु स्प्लिट करिवि से हमर किछि आसिनो कोन पे ना एम्प्टी सेपरेटर ओके जदि मु खाली करिवि देखो सॉरी ओके मु जले खाली स्प्लिट करली कोन हला सेमति हमर किछि माने एठी हमर किछि मेंशन करि नै बाय डिफॉल्ट से स्पेस को नबो बट हियर एठी कोन हला एठी किछि स्पेस ही नहीं by default space will be considered as a delimiter but here what happens like एठी कुछ delimiter ही नहीं so what I will do I'll simply pass a delimiter to this function गोटे हला pipeline okay this is a pipeline okay so pipeline हले so see the output based on pipeline we are splitting the data like we have hello we have fox we have let's learn python everything okay split करी हमें data पाइली ओके सपोज आ भितर कोन करियार अछि ना हमको गोटे कोन करियार अछि हमको गोटे एलिमेंट बाहर कर हमको पाइथन रो पाइथन को एक्सट्रैक्ट करियार अछि तो केमती एक्सट्रैक्ट करिवे टिके लॉजिक लगाओ स्ट्रिंग रे जेमती करथिले इंडेक्स वाइज एटी हम एसे आंसर करिवा तो व्हाट वुड बी द इंडेक्स ऑफ पाइथन 5 sir इंडेक्स and 5 4 ओके 4 ओके नॉट 5 ओके हला तो बेसिकली एमती ही हुए माने जेतेबेले हम गोटे स्ट्रिंग थाए हमको स्प्लिट करिया को पड़े तो स्प्लिट फंक्शन इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट हमको एटा बहुत जगह दरकार डेटा इंजीनियरिंग रे तले हमें गोटे स्ट्रिंग ऊपर काम करिया मोस्टली हमें स्ट्रिंग ऊपर काम करिया जेतेबेले हम बिकॉज़ डेटा अछि माने इट्स नॉट लाइक हमें खाली नंबर रे काम करिया वी विल बी वर्किंग विथ अ स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग रे स्प्लिट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट तो जस्ट रिमेंबर स्प्लिट केमती करे काम करे ओके स्प्लिट बेसिकली हमको एटी पास करिया पड़िबो बट बेसिकली इट्स माने डेलिमिटर हमको पास करिया पड़िबो एंड डेलिमिटर कैन बी एनीथिंग ओके यू माइट बी थिंकिंग हमको डेलिमिटर सपोज खाली हम एटा करली एटा फाइन ओके सो बट तुम भाबुतो कि डेलिमिटर इट कैन बी एनीथिंग देखो if I'll give learn basically if I'll give learn that will also delimiter so basically कौन कला हमको दीटा वैल्यू कर देला learn ର before जहा थिला that would be one element learn परे जहा अछि that would be another element okay so तमे किछि भी लिख परिबो इट्स नॉट लाइक ओनली सिंगल गोटे एस्केप कैरेक्टर मोस्टली हमर जनरल माने रियल टाइम रे हमें एक्सपेक्ट करू कि डेटा शुड कम इन द फॉर्म ऑफ सम डेलिमिटर ओके but it can be anything it can be a word it can be anything okay so बुझियला स्प्लिट ର କାମ कोन ना किछि डाउट्स अछि एबे बुझियला ना उथरे एक्सप्लेन करिवि सर
What if delimiter is inverted comma? delimiter is inverted comma, so you have to mention सब delimiter ଅଛି ତ ତାକୁ ଓ ଏଟା single quote କହୁଛ ତ? Yes, sir. so in that case ରେ କଣ କରିବ ନା ତମେ ତାକୁ mention କରିବ ଓକେ basically in that case ରେ suppose ଆମର ଅଛି ଏଠି ଏଠି ଅଛି suppose ଓକେ ତ basically in that case ଆମକୁ double quote ରେ mention କରିବାକୁ ପଡିବ ଏଇ cases ଟିକେ handle କରିବା ଟିକେ tough ଓକେ so ମୁଁ ଯେମିତି ନେଲି ତାକୁ ତ ମୁଁ split କରିବି ଓକେ I'll split based on ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି split କରୁଛି ଓକେ ହେଲା ଠିକ ଅଛି so Yes, sir. ଯୋଉଟା ମତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ରେ କି ଜଣେ ପଚାରିଥିଲା କି ସିଙ୍ଗଲ ଡବଲ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଡବଲ ରହୁଛି ୟୁ ହାଭ ଟୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ୟୁ ହାଭ ଟୁ ମେକ୍ ଇଟ୍ ଇନସାଇଡ ଏ ଡବଲ କୋଟ୍ ଯଦି ଆମର ଡେଲିମିଟର ଇଜ ଏ ସିଙ୍ଗଲ କୋଟ୍ ଦେନ୍ ୟୁ ହାଭ ଟୁ କିପ୍ ଫର ଦ ହୋଲ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଇନସାଇଡ ଏ ଡବଲ କୋଟ୍ if it is a double quote means delimiter is double quote then you have to keep the whole string inside a single quote okay simultaneously କାମ କରିବନି ଦେଖ simultaneously କାମ କରିବନି because ଦେଖ ଏଠି error ଆସୁଛି ଆମର ଦେଖ ଏଇଟା ଏଇଟା ଆମର ରେଡ୍ ରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ଆମର ବ୍ଲୁ ଆଇ ମିନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏଇଟା ଆମର ରଙ୍ଗ ଓକେ ତ ଏଠି ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ we have to maintain like double quote ରେ ଦେଲେ then it will understand ବୁଝିହେଲା Yes, sir. still clear ହେଇନି ଯାହାର ବି clear ହେଇନି you can ask okay because ଏଇଟା ଟିକେ tricky concept এই ଜିନିଷଟା because string ମାନେ you can expect any kind of data any means any ମାନେ କିଛି ବି ଆସିପାରେ blank space ଏତେ ଥିବ long ଗୋଟେ data ଥିବ ବହୁତ କିଛି ଥିବ ତ ତାକୁ handle କେମିତି କରିବା that you have to think ତ basically ଯେମିତି ଏଇ ଭଳିଆ cases ବହୁତ ଜାଗାରେ you will get ଯୋଉଟା କି ଭଲ question ପଚାରିଲ you will get many cases ଯୋଉଟା କି ଏଇ type ର data ଥିବ but ତମକୁ handle suppose ଜଣେ ଆମେ single quote ନେଇଗଲେ then again you will face some error ଯଦି double quote ବି ଯଦି ଜଣେ ନେଇଯାଇଛି again he will face some error okay ଯଦି ଏଠି ବି ନେଇଗଲେ then ଦେଖ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ନେଇଗଲେ ଦେନ୍ ଦେଖ ଏଠି ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଗଲା ଓକେ ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ତମକୁ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କରିବାକୁ ପଡିବ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ୟୁଜ କେସ୍ ବେସିକାଲି ଆମର ୟୁଜ କେସ୍ ଅନୁସାରେ ୟୁ ହାଭ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ ସାର୍ ଗୋଟେ ଡାଉଟ Hello? ଥିଲା କୁହ reverse that string ହୁଁ after split ହୁଁ your voice is breaking you can type okay okay sir. okay apart from him any questions anyone सर स्पेस थाई कि आउ किछि एग्जांपल से कहि पारिए सर एटा बुझा पड़लानी चलो स्पेस थिले space ଥିଲେ एटा ତ तो स्पेस थाई कि रहता space ଥାଇକି ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ କହିଲି ନା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି ଓକେ ଦେଖ ସ୍ପେସ୍ ଏମିତି ରହିଲା ଓକେ ତ ସ୍ପେସ୍ ସପୋଜ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ଏଟାକୁ ସବୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଲେଖିଦେଲି ସପୋଜ ସ୍ପେସ୍ କିଛି ନାହିଁ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ସେ କଣ କରିବ ନା x ଡଟ୍ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବି ଯଦି ମୁଁ ଦେଖ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ସେ ଆଜ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ନେଇଗଲା ବିକଜ ଏଠି କିଛି ବି ନାହିଁ ଆମର ଆ ଭିତରେ ସ୍ପେସ୍ କିଛି ଅଛି କି ଓକେ ବଟ୍ नो ଏଠି सर ମୁଁ କଣ କରିବି ନା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଜେଡ୍ ମୁଁ କରିକି ଦେଖ ଏଠି ଯଦି ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛି ଦେଖ ଆମର ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ଏଠି ଆମର ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ଓକେ ସପୋଜ ମୁଁ କଣ କରିବି ଏଟାକୁ ଦେଖ ଏଟାକୁ ମୁଁ ମିଡ୍ କରିଦେଲି ଓକେ ଏବେ ଦେଖ କଣ ଆସୁଛି ଆଉଟପୁଟ ଲର୍ନ ପାଇଥନ ଟା ଆମର ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଇନିशिଆଲି କଣ ଥିଲା ଲର୍ନ ଗୋଟେ ଥିଲା ପାଇଥନ ଆମର ଗୋଟେ ଥିଲା ବଟ୍ ନାଉ ବିକଜ ଅଫ ସ୍ପେସ୍ ମାନେ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଆମର ହଉଛି ଡେଲିମିଟର ସ୍ପେସ୍ ଆମେ ଯଦି କିଛି ମେନସନ ନ କରିବା ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ହଉଛି ସେଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ କି ଏନି ଫଙ୍କସନ ୟୁ ଆର ୟୁଜିଂ ତାର ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଅପରେସନ ଟା କଣ ଏଟା ତମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ବାଉଣ୍ଡ ଓକେ ତ यस ଏଠି यस ସ୍ପ୍ଲିଟ ର କଣ ହଉଛି ନା ଡିଫଲ୍ଟ ହଉଛି ସ୍ପେସ୍ ଯୋଉଥି ବି ଆମ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ସେଟା ଡେଲିମିଟର ହେଇଗଲା ତ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ସେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କଲା କି ଯୋଉଠି ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ଟା ହଉଛି ଫର୍ଷ୍ଟ ନେକ୍ସଟ ଟା ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଦେନ୍ ଯୋଉଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କଲା ଦେନ୍ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ ସେମିତି ଗଲା ସେମିତି ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲା ଆଉ ଓକେ यस सर ଓକେ ତ ସେମିତି ଆମର ଏଇଟା କାମ କରେ ସାର୍ ଡାଉଟ ଟା ଲେଖି ଦେଇଛି ସାର୍ I think ଏବେ voice ଆସୁଛି can you reverse the string after using split yes we can do that yes sir we can do that but ଏଟା ଟିକେ ଆମେ ଲିଷ୍ଟ ପଢିଲା ପରେ ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଓକେ ତ ବେସିକାଲି ଲିଷ୍ଟ ର okay କନସେପ୍ଟ ଟା ପଢିଲା ପରେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ମତେ ପଚାରିବ ବିକଜ ଏବେ ମୁଁ ସେଟା ପଢେଇବି अगेन
लिस्ट बुझिन तो सेटा अगेन ओके प्रोब्लेम सर। हो ओके तो एई ओके सर, क्वेश्चन टा फाइन। मन रखिता मे बी आउ दीटा क्लास परे मु ना ना आई थिंक आज ही काली स्टार्ट कर दो लिस्ट देन आई थिंक यू कैन आस्क ओके ओके सर, ठीक ଅଛି। ओके आउ किसी डाउट रिलेटेड टू दिस Sir, हम्म I have one doubt. यस Uh, sir, why we will use delimiters? ओके बट हाउ विल यू स्प्लिट करिया ପାଇଁ ଗୋଟେ ତ କିଛି ଦରକାର ନା ଯଦି ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛେ ମାନେ କଣ ଆମେ ସେପାରେଟ କରୁଛେ ସ୍ପ୍ଲିଟିଂ ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ କରୁଛେ ଓକେ ଆମର ଇଚ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି ସପୋଜ ଆମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଅଛି ଯେମିତି ଆମର ସପୋଜ ତମର ନେମ୍ ରହିଲା ଓକେ ନେମ୍ ରହିଲା ନେମ୍ ସହିତ ତମର ଡେଟ୍ ଅଫ ବର୍ଥ ରହିଗଲା ଡେଟ୍ ଅଫ ଇୟର ରହିଗଲା ସପୋଜ 2002 କି କିଛି ବି ଅଛି ଓକେ କି 2009 ସରି 5 କି 6 କିଛି ବି ଅଛି ଓକେ ତ ସେଇ କେସେସରେ କଣ ହଉଛି ନା ତମର ଯଦି ଏମିତି ମେନସନ ସପୋଜ ଗୋଟେ ତମର ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଏମିତି ଅଛି ଓକେ ତ ତମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ତମକୁ କଣ ଦରକାର ତମକୁ ଆଇଦର ନେମ୍ ଦରକାର ନହେଲେ ଇୟର ଅଫ ବର୍ଥ ଦରକାର ତମେ ଏଟାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କେମିତି କରିବ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ ହିଁ କରିପାରିବ ନା ବଟ୍ ତମେ ଏଇଟା କହିବ କି ନା 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 ଆଇ ୱିଲ୍ ଜଷ୍ଟ ରିମୁଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ମାନେ କଣ ସରି ଇଣ୍ଡେ ସ୍ଲାଇସିଂ ଜାଣିଛି ସୋ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ୟୁଜ ସ୍ଲାଇସିଂ ମେଥଡ ଆଣ୍ଡ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ବଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିନା ଛୋଟ ନମ୍ବର ଅଛି ବୋଲି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ବଟ୍ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି ତମକୁ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଗୋଟାକୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆନାଲାଇଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ଦେନ୍ ଓନ୍ଲି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ସୋ ସେଇ କେସେସରେ ଆମେ ସବୁ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲେ ଆମେ ଏଇ ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ପାଇଯିବା ନା ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦବା ଦେଖ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ପାଇଗଲେ ତ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କେମିତି କରିବା ଗୋଟେ ମାନେ ଦିଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଅଛି ତାକୁ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କେମିତି କରିବା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡେଲିମିଟର ଦରକାର ମାନେ ସେପାରେଟର ଡେଲିମିଟର ମାନେ ଗୋଟେ ସେପାରେଟର ଏଇଟା ସେପାରେଟ ଏଇ ୱାର୍ଡ ସହିତ କେମିତି ସେପାରେଟ ହଉଛି ବାଇ ସ୍ପେସ୍ ଯେମିତି ମୁଁ ଏଇଟା କହିଲି ଗୋଟେ ପାଇପଲାଇନ ଅଛି ଏଇ ୱାର୍ଡ ସହିତ କେମିତି ସେପାରେଟ ହଉଛି ବାଇ ଏ ପାଇପଲାଇନ ଓକେ ସୋ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ वी कैन सेपरेट ସେଥିପାଇଁ ଡେଲିମିଟର ଇଜ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ନହେଲେ କେମିତି ସେ ମାନେ ଆମେ ସେପାରେଟ କରିପାରିବାନି if we cannot separate then there is no meaning of using this splitting ବୁଝିହେଲା Yes, sir, fine, sir. good okay ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି ନା ନେକ୍ସଟ ଟପିକ ଦେଖିବା ଓକେ କିଛି ବି ଯଦି ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି କ୍ଲିୟର କରିଦିଅ ଓକେ ଯେମିତି ଏଟା କ୍वेଶ୍ଚନ୍ସ ଅଛି ସ୍ପ୍ଲିଟିଂ ଏ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ମଷ୍ଟ କ୍वेଶ୍ଚନ ଦେନ୍ ଆମେ ଏଟାକୁ ରିଭର୍ସ କେମିତି କରିବା ମତେ ଟିକେ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିବ ଯୋଉଟା କି ସେ ପଚାରିଲା କି someone asked me just now like is that guy okay ସେ ପଚାରିଲେ କି like how can we reverse that suppose ଆମକୁ କନଭର୍ଟ ସ୍ପ୍ଲିଟ କରିକି ଦେନ୍ ଆମକୁ ରିଭର୍ସ କରିବାର ଅଛି ଓକେ ତ ସେ ତା ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଆକୁ କେମିତି ରିଭର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ସପୋଜ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କନଭର୍ଟ କଲେ ଏଇ ଫର୍ମରେ ବଟ୍ ଏଗେନ୍ ତାକୁ ରିଭର୍ଟ କେମିତି କରିବା how will you revert this to this that we will see okay once I will complete list okay so that is what during that time I will explain that but meanwhile split ର function split ର method always remember okay that is very very important then how to extract last three element from a string you can use -3 column okay that is the easy one how to reverse a string I just explained colon -1 okay fine then how to modify a string modify means like what are the methods to modify basically ଆମେ strip use କରୁଛୁ ଯେମିତି ଆମେ SQL ରେ use କରୁଛୁ L strip R strip similarly in Python we can use strip method okay to modify a string so basically ଆମେ strip method use କରୁଛୁ so that modify means what like it's not about modify basically ଆମେ କଣ କରୁଛେ if our string contains a long space or we can say many escape characters okay or very spaces like suppose ଆମର ଗୋଟେ character ଅଛି ଯେମିତି ଆମର where it is okay suppose s1 let me take a string which contain this okay so basically s1 ମୁଁ ଯଦି print କରିବି c is this but s1 ର strip ଯଦି ମୁଁ କରିଦେଲି c ଆମର space ଟା remove ହେଇଗଲା like I think you must have applied you must have used this in SQL right SQL ରେ strip method ତ ଯାହା ହେଲେ ପଢିଥିବ substitute strip all this thing ନା ପଢା ହେଇନି ঠিক ଅଛି fine so basically strip method is used basically ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ଏଟା ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି many white space character ସେଥିରେ ରହୁଛି so ସେଇଟାକୁ ଆମେ remove କରିଦଉଛୁ okay by using strip ଏଟା ବୁଝିହେଲା ତ strip method just remember these are the some methods ଯୋଉଟା କି ଆମର use ହବ
Okay. Then we will discuss format string. So basically Sir, format. regarding hello, Tell me. Yeah. sir, regarding that strip, you can use it from left side or right side. Is there any specific like you can only use Uh, from left side only or right? no. It's strip means anywhere it will find out the space, it will remove. Okay. Okay, sir. Anywhere. Like basically, ଆମେ ତ mostly ଆମେ ଚାହିଁବାନି କି left right କି କରିବା ପାଇଁ, but mostly it will it will simply find out the space and it will remove. Okay, sir. Only is for the space only it is used or any other Only characters we space. can use? Only space actually. Okay. Okay, sir. Thanks. Hmm. Basically white space character remove କରିବା ପାଇଁ suppose ଯଦି ତମକୁ କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି you can click on here and press shift tab so that you will get all these informations. Suppose କିଛି ଭୁଲିଗଲ means you want to know what is the function of that particular method, then you can simply read it like return a copy of string with leading and trailing white space removed. Okay, so basically if there is a leading white space or trailing white space is there, it will simply remove that. Okay. Okay, fine. Then we will see format string. So basically format string is one kind of string. ଆମେ ସେଟା କଣ ପାଇଁ ୟୁଜ କରୁଛେ I will tell you. So format string ର କଣ ରହୁଛି ନା ଆମର, we can format the string. ଆମେ ଏବେ till now whatever we saw, that is only related to a static string. Static string means you are hard coding something, you are printing that string, and that is only string, like you are taking that string and storing into a variable, then you are printing it. That is a static string. Okay, but you can make that is a dynamic one. Suppose କଣ ହଉଛି ନା, suppose ମାନେ every time ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ ରେ କାମ କରୁଛେ, କିଛି ବି କାମ କରୁଛେ, ଆମକୁ କଣ ଦରକାର, suppose ଗୋଟେ କିଛି ବି ଲେଖା ହେଲା, ଓକେ, ମାନେ suppose ଗୋଟେ ଲଗଇନ, ଓକେ, suppose କିଛି ଲଗଇନ ହଉଛି, ଲଗଇନ କରୁଛ ମାନେ ତମର ଏଣ୍ଡ ରେ କଣ ମେନସନ ହଉଛି, ଲଗଇନ ସକ୍ସେସଫୁଲ। ଓକେ, ତ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ମେନସନ ହଉଛି କି ଯେତେ ଲାଇକ ଫର ମୁଁ ଲଗଇନ କରୁଛି, ତ ମୋ ନାଁ ମେନସନ ହଉଛି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ଜିତେନ, ୱେଲକମ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ ସାଇଟ୍ ଅର ସମଥିଙ୍ଗ, ଯେତେବେଳେ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରୁଛ କିଛି ବି ସାଇଟ୍ ରେ। ଓକେ, ତ ସିମିଲାରଲି ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି ସେଟା କଣ ମାନେ ମୋ ନାଁଟା ଆସିଲା। ସିମିଲାରଲି ଯେ ଆଉ କିଏ ବି ସେଥିରେ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିକି ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ ରେ ଯାଇକି ଲଗଇନ କରୁଥିବ, ଦେନ୍ ଫାଇନାଲି ତାର ସାଇନ୍ ଅପ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ ପରେ ସେଟା ତା ନା ଓବିୟସଲି ସେଟା କଣ ମେନସନ ହବ, ତାର ନେମ୍, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ, ୱେଲକମ ଟୁ ଦିସ୍ ସାଇଟ୍, ଲାଇକ ରାଇଟ୍। ସୋ ସେଇ କେସେସରେ ଏଇଟା କଣ ଆମେ ଡାଇନାମିକଲି କାମ କରୁଛି, ଯୋଉ ନେମ୍ ଟା ଆମର ଡାଇନାମିକଲି କାମ କରୁଛି। So, so how can you make that a dynamic one? So, it's a dynamic way by we are using format string. Okay. So basically, suppose चाहूँ कि नहीं, I'll just try to print everything. Like suppose मतलब list of names अच्छी. Okay. Name अच्छी. Name is equal to जहाँ भी ABC देलो, then ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଯାହା ବି ଅଛି. Okay. ଅଛି ଆମର, then ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଗୋଟେ format string ୟୁଜ କରୁଛେ, ଆମେ print କରୁଛେ print, okay, okay, names, okay, ତ ଆମେ ଏଠି କଣ କରୁଛେ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେମ୍ ପାସ୍ କରିବା। ସପୋଜ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ମାନେ କିଛି ବି ନେମ୍ ଯଦି ସପୋଜ ମୁଁ ଏଠି ନେମ୍ ନେଲି ଆଣ୍ଡ ନାଇଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ୟାର, ଓକେ, ପରସେଣ୍ଟେଜ ଏଟା କଣ ହେଲା, text ନାଇଁ, percentage is format is okay, dot format ଆମର କଣ ରହୁଛି ନା names 0 1, ଓକେ। ବୁଝିହେଲା ମୁଁ ଟିକେ କଣ କଲି। ସୋ ବେସିକାଲି ଆଇ ହାଭ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ଡ ନେମ୍ସ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ଦିଟା ରଖିଲି। ଓକେ, ସୋ ଓକେ ମୁଁ ଏଟା ଭୁଲ ଲେଖୁଛି, ମାନେ ଆଇ ଜଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଇଟ୍, ଏଟାକୁ ନେମ୍ସ ନେଇଗଲି, ଦେନ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଦିସ୍ is equal to this,
then मोटे कौन करिबे ना names लिखिली and age लिखिली. Okay, now I think you can understand. So basically मुको कहला name लिखिली, then age लिखिली, and I passed it as a argument. Basically कौन हला ना मैं गोटे argument रे pass करले, like inside a curly braces age of this is this, that means से कौन करिबो ना name जोटा pass करले name टा ए value रे copy हेजिबो, then age टा ए value रे copy हेजिबो. Okay, so it should be order one. So basically এটা হচ্ছে order one, name and age both are ordered. So first values will be followed by name, second value will be followed by age only. Okay, তো ସେଇଟା ଆମର ହଉଛି ଏଠି କାମ କରିବ, এটা হচ্ছে ଆମର format string. Okay, but the problem ରହୁଛି କଣ କି ମାନେ every time you have to write it in a specific order, but you have to maintain the order. Suppose ଆମକୁ ଗୋଟେ long string ରଖିବାର ଅଛି and there more than 10 values are dynamic. So in that case you have to keep all the values, all the variables in proper order, then only it will give you the proper output. So say cases को handle କରିବା ପାଇଁ we can write in another way also. That is why we can write f is nothing but a format string. Okay, then you don't have to write it, you can directly write name, you can write age. Okay, name as names. Okay, we can write in this way also. This is the one kind of mostly recommended approach, because you don't have to maintain any order, you can directly write inside a curly braces, then it will find out the value related to this variable and it will print the complete string. Okay, so this is nothing but called as a format string. ବୁଝିଗଲା ଏଟା? ନା କାହାର କିଛି doubts? सर ହୁଁ 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 ହୁଁ। सर प्रिंट पर एफ कौन एफ को लिखिଛନ୍ତି एफ हाँ सेटा फॉर्मेट स्ट्रिंग ना, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଫର୍ମାଟ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାର ଅଛି ଓକେ, ତ ଆମକୁ ଏଇଟା ଏମିତି ଲେଖିବାର ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ଫର୍ମାଟ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାର ଅଛି ଏଟାକୁ ଆମକୁ ଏମିତି ଲେଖିବାର ଅଛି। ଓକେ, ତ ବେସିକାଲି କଣ ହେଲା ଟିକେ ଦେଖ ଟିକେ ଫର୍ମାଟ କୋଉଠି ସ୍ଲାଇଡ କୁ ଯିବି, ନା ନା ବୁଝି ହଉନି କଣ କହୁଛ। ओके सो फाइन देख मुझे फॉर्मेट स्ट्रिंग देख ये जो जिनसटा लिखिल ना कर्ली ब्रेसेस रे एटा दी एफ न देबी दैट विल नॉट वर्क, बेसिकली इट्स अ सिंटैक्स। सो जदी रिमूव कर देले देखो ओके एटा कोन हला एटा काम करला ना, एटा हमर एज अ स्ट्रिंग काम करला, इट्स अ स्ट्रिंग काम करला, बट जदी मु एफ देली देन इट वर्क्स एज अ it takes the variable, basically it consider it as a variable. Okay, ओके सर थैंक please explain again. Okay fine, so basically format string टा ଆମେ यूज करूछु to make a string dynamic. Okay, ଗୋଟେ string ର values ଅଛି to make a dynamic one. Dynamic ମାନେ କଣ, there is nothing constant, basically ଆମେ ଯେତେବେଳେ string print କରୁଛୁ that become a constant, but if you want to make a particular value ଯେମିତି ଆମ name ରହିଲା, age ରହିଲା, କି କିଛି address ରହିଲା, କି କିଛି ମାନେ country ରହିଲା, then we want to make that a dynamic one. So in that case what we are doing, we are simply passing it as a format string. So basically by f, this is the one, like we can pass f then inside that double quote, so that we can simply pass it inside name and age, like we can declare this one and it will automatically search for this variable, and whatever the value assigned to that variable it will simply print it. Okay, and if I'll remove the f, just now we saw, if I remove this f then it will simply print the full, it will consider it as a string. Okay, so this is the difference between this and this, you can use either. Okay, but if you have more number of dynamic parameters, then you have to, this is the recommended way. If you have less parameters, then you can use this one, format names age. Okay, so f means format, yes correct. Okay, f means format. Okay, now you understood. सर Now वन kichi डाउट इज दैट हम्म सर जो नेम्स रे आपण ए 19 एनवीडी एज रे 19 नेले से जगह रे हमें डायनामिक वे रे वैल्यूज पास कर पर इनपुट लगेगी। हाँ तमे एटाको देखो एटाको नेले हम जहा कर परिबो ना,
ଦେଖ ହେଲା ଇନପୁଟ କାଇଁ କରିପାରିବନି ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ ଏଟା ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଡାଇନାମିକ ୱେ ଏଇଟା ବି ମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ତମେ ପାଇବ ଗୋଟେ ଇନପୁଟ ୟୁଜର ଇନପୁଟ ଏଟା କରିପାରିବ ନା ଓକେ ଏଣ୍ଟର ଏ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଯାହା ବି ହେଲା ଓକେ ସିମିଲାରଲି ଏଣ୍ଟର ଏ ନମ୍ବର ଏଟା ମୁଁ ଇଣ୍ଟିଜର କରିକି ଇନପୁଟ କଲ ଦେନ୍ ନମ୍ବର ଓକେ ହେଲା ପାସ୍ କଲ ଠିକ ଅଛି ନମ୍ବର ହେଇଗଲା तो जहाँ भी नंबर है ओके एंटर ए नंबर तुम जहाँ भी पास कल एठी ओके फाइन ओके सी ओके सर ହେଇଗଲା ଆଉ କଣ सर ଅଛି ଏଟା ଆଉ କ୍ଲିୟର ଗୋଟେ ବି ଡାଉଟ୍ସ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଟିକେ ଏନି ଥିଲା କ୍ଲିୟର सर ହୁଁ सर ये जो फर्स्ट रे आपण फॉर्मेट स्ट्रिंग रो जो ହୁଁ इन ହୁଁ 49 रे आपण डॉट फॉर्मेट नहीं चंदी सेकंड टारे एफ नहीं चंदी ହଁ तो डॉट फॉर्मेट हमें जदी न लगेबा तो एफ न हो नो 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 या करेक्ट दैट इज करेक्ट बट এটা ডিফরেন্ট ওয়ে রয়েছে এটা ଗୋଟେ আপ্রোচ রহিলা দেন ডিফরেন্ট ওয়ে অফ ইমপ্লিমেন্টিং ফরমাট ओके স্ট্রিং ओके ओके बट ମୁଁ ସେଟା ডিসଆডଭାন্টেजेस କହିଲି ନା ଆର କଣ ଏଥିରେ କଣ हाँ सर କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ତମକୁ ନେମ୍ ଆଉ ଏଜ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାକୁ ପଡିବ ମାନେ ଅର୍ଡର ऑर्डर ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ऑर्डर मेंटेन यस order okay but ଏଥିରେ ଆମର କିଛି order ନାହିଁ we can directly हाँ write your variable so this one is easier okay ଏଥିରେ suppose ଦିଟା variable ଅଛି ତ ଦିଟା variable ଅଛି 10ଟା variable proper one by one ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ okay so they ଯୋଉଟା କି it's a hectic one but here you can write in this way yes sir ଆଉ କିଏ thank you ପଚାରୁଥିଲେ what is a dynamic one ହଁ dynamic one ମୁଁ ବୁଝେଇଲି ନା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଯେମିତି s ର ଭ୍ୟାଲୁ ନେଲି ଏଟା ମୁଁ ଇଟ ଇଜ ଷ୍ଟାଟିକ ୱାନ ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ନେଲେ ସେଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଲା ଏଟା ଚେଞ୍ଜ କିଛି ହେଲାନି ବଟ୍ ଏଥିରେ କଣ ହଉଛି ନା ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଚେଞ୍ଜ ୟର ଭ୍ୟାରିଏବଲ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦିସ୍ ଯେମିତି ମୁଁ ମୋ ନାଁ ପାସ୍ କଲି ଏଜ ପାସ୍ କଲି ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଆଉ କିଏ ନାଁ ହେଲା ତମର ଏନି ନେମ୍ ଏନି ୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ପାସ୍ ଓକେ ବେସିକାଲି ଆଉ ଯିଏ ବି ଅଛି ଅବିନାଶ ହଉ ଯିଏ ବି ଅଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ପାସ୍ କଲ ଦେନ୍ ଏଜ ପାସ୍ କରିପାରିବ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ଦ ଆଉଟପୁଟ ଓକେ ତ ବେସିକାଲି ଏଇଟା ହଉଛି ଡାଇନାମିକ ୱାନ जोटा कांस्टेंट नुहे दैट वी कैन मेक इट माने जोटा कि हमें मल्टीपल वेरिएबल पास कले इट विल गिव यू डिफरेंट आउटपुट दैट इज कॉल्ड एज अ डायनामिक बट एवरी टाइम यू विल प्रिंट दिस वन इट विल गिव यू द even if like you cannot make it dynamic because it is constant x is equal to 5 that is a constant one it dynamic नुहे okay so that is what हमें call a dynamic basically static और dynamic with a difference होता बुझो मतलब static माने it's always constant but dynamic माने we can make it like any value जो भी value हम पास करिबा तो सेही value wise एटा हमको आउटपुट दबो so that is what dynamic okay so एई टर्म टा मन रखता because going forward function हमें यूज करिबा और बहुत सारा यूज करी जो यूज करिबा जोटे भी हमें I'll just explain this dynamic term I'll be using this dynamic term so you need to get into this okay बुझेला now next ଆଉ କଣ କହିବି okay Okay, fine. There are doubts now, then we can move to the next part. In Python Sir, operator. I have one doubt, sir. Sorry, Yes. sir. Mm-hmm. If we change the order of format string, Mm-hmm. what will be happen? Age reprint ହେଇଯିବ name reprint ହେଇଯିବ similar thing age of 19 is ANVW ହେଇଗଲା ଏଟା simple କଥା ନା ବୁଝିବାକୁ try କର ଏଟା age definitely ଏଟା ଆମର change ହେଇଯିବ ନା ଦେଖ age order ମୁଁ କହିଲି order କରିଦେଲେ ଏଟା age consider କଲା age of 19 is ଏଟା ହେଇଗଲା ତ definitely ଏଟା ନୁହେଁ ନା ମୁଁ ଦେଲି ବି ଯଦି ଦେଖ ଏଟା ଏମିତି ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ତ ଇଟ ଇଜ ନଟ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ଆମକୁ ଏଇଟା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରପର ଅର୍ଡରରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ so that ଏଇଟା ଏଇ ନେମ୍ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଟା ଏଠି କପି ହେଇଯିବ ଦେନ୍ ଏଜ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଟା ଏଠି କପି ହେଇଯିବ so that you will get the complete string okay Yes, sir. ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି ନା ପଢିଆ ଅପରେଟର୍ସ ओके ମୁଁ ଅପରେଟର ପଢଉଛି ऑपरेटर पढ़े के आज स्टार्ट कर ऑपरेटर ओके सो बेसिकली ऑपरेटर कौन होची ना ऑपरेटर ओके सो ऑपरेटर इज बेसिकली हमें कौन करछ ना इट्स अ काइंड ऑफ यू आर performing that operation like it can be addition can be manipulation sorry it can be a multiplication division okay percentage that we are finding that is nothing but operators so basically equal operators it's a assignment operators assignment means बेसिकली आम कौन कर एज इज इक्वल टू 19 जोटा करुचे
that is assignment operator. That means 19 value is assigned to the variable x. That is the operator. Okay. Similarly, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କିଛି ବି ଏବେ number ଗୋଟେ ବି ଲେଖୁଛେ, number we are assigning a number to a variable. Okay, that is what a operator is, right? Then ଆମର next କଣ ରହିଲା, plus equal to. So ଏଇଟା ଟିକେ try କର ବୁଝିବା ପାଇଁ. Suppose ଆମେ ଗୋଟେ ନେଲି x is equal to x ନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନବା, okay, ଆମେ n1 ନେଲି, number is equal to 10 ହେଲା, okay. So n1 is equal to n1 plus 10. So n1 ର value କେତେ ହେବ, 20 ହେଇଯିବ, okay. But we can write instead of this ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ନା, we can write in such a way that n1 plus equal to 10. Okay, this is the replacement of this. देखो देखो n1 plus equal to 10, यार आउटपुट कौन आसीबो हमरो, यार आउटपुट आसीबो हमरो अगेन 30 आसीबो अबे. ओके देखो n1 प्रिंट करली 30 आसला काना ये हमरो n1 वैल्यू सहित 10 ऐड कर देला. ओके जस्ट अ सेकंड. Okay, so basically that meaning is like n1 is equal to n1 plus 10, which is nothing but it means we are adding 10 to n1. Okay, that is means n1 value become 30, right? So a way taku we can write in this way. Okay, so basically plus equal to means x plus equal to 10, that means x is equal to x plus 10. So set up a increment operator coach it. This is one kind of increment operator we can write in this way. बुझीगला तो एटा एटा जोटा मु लिखिली यार रिप्लेसमेंट होची दिस. ओके यार मीनिंग जहा यार मीनिंग से, but we can write in this way. Instead of writing this we can write in this way. Okay. Similarly minus equal to also we can write n1 minus equal to minus equal to 10. That means n1 रो value कोन आसे होबे 20 होबो. Okay, because हमें n1 रो 10 को subtract करले. ओह मैं भूल लिखिली. Okay, n1 रो value 20 हला. Okay, same thing, plus equal to minus equal to both will be same. Like both will be same means the way of writing will be same. This is plus equal to means n1 is equal to n1 plus 10, minus equal to means n1 is equal to n1 minus 10. Okay, similar ए दिटा बुझियला तो ना किछि डाउट्स अछि ए भितरे. Clear? Okay, so next we will talk about this single division, double division. Okay, so what is the difference between single division and double division is, so basically n1 रो value 20 अछि, तो मु कोन करला सिंगल डिवीजन करिकि सेथरे कोन करबी ना, सपोज नहीं 5 करबिनी. ओके, सो मु कोन करबी ना 6 कर देबी. ओके, सपोज हमरा आउटपुट कोन आसीबो एबे 3.33 आसिला. ओके, so basically 20 by 6 3.33. But what will be double division do? Double division it will give you the integer part. Okay, see it will give you 3 because এটা হচ্ছে আমার decimal part দেবো and this will give you a integer part. Okay, so this is the difference between this and this. So n1 single division by 6 is equal to 3.33, basically it's a decimal part, and double division it will give you a single part. Okay, so this is the difference between these two, single division, double division. So always remember use case अनुसार that can be vary. Suppose तमरो गोटे नंबर अछि, बिग नंबर्स अछि, एवरेज बाहर करछो कि किछि भी बाहर करछो, then you need like no I need average but I need only the integer part, I don't need the decimal part. Then in that case you can use double division. Okay, if you need the floating part, basically floating जानि छ ना मु डाटा टाइप्स कहितली जेंती नंबर हला एटा नंबर हला एटा होची नंबर, एटा होची floating. Okay, so basically you can find out. So double division, if you are calculating double division, that means it will return only the numeric integer part. Single division means it will give you the decimal part. Okay, बुझियला ना कि एठी कोन डाउट्स अछि को. Yes, sir.
Okay. Just a second. Okay, so next one is, I think I'll take another 5 minutes so that I can complete. Then percentage. So percentage, if you know C++, then percentage is like it will return the remainder. Okay, so n1 percentage of 6. এটা কোন আউটপুট দেবো আমরা 2 আসিব। ওকে, কাହିଁକି ନା 6 ମାନେ 6 into 3 କେତେ ହେଲା 18, so 18 ରେ ଆଉ କେତେ 20 minus 18 କେତେ ହେଲା 2, so it will return the remainder of the number. Okay, then star means it's a multiplication, so it's a easy one. Into 10, that's a multiplication, you can say. So it's okay, no, n1 value got changed. Oh, no, you have to assign it, then only it will show. Correct. So so basically you have to assign that one. So yeah, so you got this one n1, when we are multiplying n1 10, we are getting 200. But what about double star? So basically double star is, suppose I'll not take n1. See, double star 2, if I'll take, see, it become 40,000 because it's a square. It means 2 to the power 3, that means 2 double star 3. Similar thing, double star means a power to the power, you can say that এটা আমরা ওটা বাহার করছে কোন তার পাওয়ার কেতে, power of 2, power of 3, power of 4. So সেমতি আমি বাহার করছি double star. Single star means multiplication, double star means power. Okay, ତ ବୁଝିଗଲା ସବୁ ଯାକ ଅପରେଟର୍ସ, ନା କିଛି ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି ଆ ଭିତରେ, କିଛି ବି सर ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି? एक्चुअली जो ହୁଁ सर एक्चुअली जो फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन कराला तो ହୁଁ ସେଇଟା एक्चुअली करेक्ट थिला तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होची ना सर ସେଇଟା ହୁଁ 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 ସେଟା ସିମ୍ପଲ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ଯେମିତି ଆମେ କରୁଛେ, ବଟ୍ ଡବଲ ଷ୍ଟାର ମାନେ ସବୁ ଆମେ ପାୱାର ବାହାର କରିବାର ଅଛି, 3 to the power 4, 5 to the power 4. In that case, how you have to write it? 5 double star 4. Okay, that means it will return the 5 to the power 4. Okay, so percentage and double division also you should remember. Double division means it will always return you the integer part, and single division it will always return you the decimal part. Okay. यस सर गॉट इट Fine. ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି ୟା ଭିତରେ ନା we are good? This would ping color. Who pinged? You can ask. Okay, clear. Okay, fine. सर फर्स्ट वन डॉट इक्वल टू अच्छी स्लाइड रे सेटा कोन No, ଡଟ୍ ନୁହେଁ ଏଟା ମେ ବି ଗୋଟେ ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖି ଦେଇଛି ଡଟ୍ ଆସିଛି, ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଟା, ଇଟ୍ସ ଓନଲି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଡଟ୍। ଓକେ, ओके ତ ओके ସ୍ଲାଇଡ୍ ଟା କ୍ରିଏଟ୍ କଲା ବେଳେ ଏଟା ଡଟ୍ ଏଟା ଆଡ୍ ହେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ବୁଲେଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆଡ୍ କରୁଛୁ, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଡଟ୍। ओके ଦୀପକ ତମେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ପଚାର ଜାଣିପାରୁନ, ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେସିକ ଜିନିଷଟା, ହଁ ତାର ବୁଲେଟ ଟା ଅଛି। नाइस हां सर Okay, I think we are good because list aji ମୁଁ start କରିବିନି, it's a big concept. So ମୁଁ expect କରିବି କି ଏଟା I think ମୁଁ ସାରଙ୍କ ସହ share କରିଦେଇଥିଲି PPT ଟା, so you can go through this. Okay, slicing concept ଟା string ର ସେଟା ଟିକେ ଭଲସେ practice କରିଦେଇଥିବ, so that କାଲି ଆମେ list ଦେଖିବା ତ list ର କ'ଣ functionality ରହୁଛି, କ'ଣ କେମିତି କାମ କରୁଛି, you can easily understand. List ର slicing ଆଉ string ର slicing is almost same. Okay, the concept is same. ବହୁତ ସାରା କନସେପ୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସିଂ ରହିଗଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମେ ୟୁଜ କରିବା। ତ ଯଦି ସେଇଟା ଇଣ୍ଡେକ୍ସିଂ ବୁଝି ନଥିବ ଦେନ୍ ଲିଷ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଓକେ, ତ ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବି କି ୟୁ ସୁଡ୍ ଅଲୱେଜ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଓକେ, ହ୍ୟାଣ୍ଡସନ୍ ଟ୍ରାଏ କର, କିଛି ନାହିଁ, ଓନଲି ଟେକ୍ ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର କରିକି, ହଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ନେଇଯାଅ, ତାକୁ ଯାହା ବି ତମେ ଯେମିତି ବି ଜାଣିଛ, ଯେମିତି ଆମେ କଲନ ବାହାର କରୁଛେ, ରିଭର୍ସ କରୁଛେ, କିଛି ବି କର। ଓକେ, ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଦ ଆଉଟପୁଟ୍। ଓକେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସନ୍ ରହିବ ଆଣ୍ଡ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କ'ଣ ହଉଛି। तो मुझे लिस्ट पढ़ेबी, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड, कोरिलेट कर पारे कि हाँ दिस इज द वन, दिस इज द वन। ओके, तो सेटा दिस इज द टास्क फॉर यू। ओके, सो आउ किछि डाउट्स अछि, किछि भी डाउट्स जदि अछि यू कैन आस्क, अदरवाइज हमें एटी स्टॉप करिवा, काली हमें लिस्ट देखिबा। ओके, लिस्ट इज वेरी इंपोर्टेंट कांसेप्ट,
जोटा कि मैंने मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस हो कि मोस्ट ऑफ द हमें प्रोजेक्ट जो भी प्रोजेक्ट रहे लिस्ट इज मैंडेटरी डेफिनेटली वी आर गोइंग टू यूज लिस्ट सो एटा देखिबा हमें Please show the computer notebook screen. सॉरी हाँ किसी डाउट्स अछि ना फाइन समस्त क्लियर Sir, please show the Jupyter notebook screen. जुपिटर नोटबुक स्क्रीन ओके फाइन ओके हाँ